अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोबाइल स्कूल। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को जीमेल अकाउंट बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह आप जीमेल अकाउंट बना सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल पर। वैसे तो ईमेलिंग के और भी तरीके हैं, याहू मेल पर भी ईमेल बनता है, लेकिन जीमेल जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है आज के दौर में। इसलिए मैं आप दोस्तों को जीमेल अकाउंट बनाना सिखाऊंगा कि आप किस तरह जीमेल अकाउंट बना सकते हैं, वो भी मोबाइल पर। मोबाइल पर इसलिए बनाना सिखा रहा हूँ क्योंकि कंप्यूटर हर एक के पास नहीं है। अक्सर लोग मोबाइल पर ही इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं और यूट्यूब वगैरह सब चीज़ें मोबाइल पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मैं आप दोस्तों को मोबाइल पर ईमेल अकाउंट बनाना सिखाता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर में जो सब्सक्राइब वाला बटन है चैनल के नीचे, वीडियो के नीचे, उस पर दबा दें और उसके साथ जो बेल का आइकन है उसको भी दबा दें, घंटी के आइकन को भी, ताकि नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर आना है। जैसे ही आप क्रोम ब्राउज़र के अंदर आएंगे तो आपने वहाँ पर लिखना है क्रिएट जीमेल अकाउंट। जैसे लिखेंगे तो आपके पास बहुत सारी टैब जो है वो ये लिंक ओपन हो गए। अभी आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से लिंक पर क्लिक करके जीमेल अकाउंट बनाना है, इसलिए आपकी आसानी के खातिर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे। जैसे उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट नेम लिखना है। फर्स्ट नेम लिखने के बाद फ़र्ज करो मैं कोई भी आपको समझाने के लिए, वैसे मैंने जीमेल अकाउंट बनाना नहीं है, यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ फर्स्ट नेम मोहम्मद, दूसरा मैं आप लिख रहा हूँ अली। उसके बाद आपने यहाँ पर जो है वो अपना ईमेल जो एड्रेस है वो लिखनी है। फ़र्ज करो mohammedali@gmail.com या ali_mohammed@gmail.com, तो मैं लिख रहा हूँ mohammedali@gmail.com। उसके बाद आपने यहाँ अपना पासवर्ड लिखना है, लेकिन आप नीचे देख रहे हैं कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि यूज़ 8 और मोर कैरेक्टर्स विद अ मिक्स ऑफ लेटर नंबर्स एंड सिंबल्स, यानी 8 हरूफ या उससे ज़्यादा जो लेटर हैं आपने लिखने हैं, लेकिन उनमें जो है वो लेटर्स भी हों, नंबर्स एंड सिंबल्स भी हों, यानी ABC इस तरह भी हो और नंबर 1 2 3 4 इस तरह भी हो, 1 2 3 और सिंबल्स भी हों, यानी निशानियां वगैरह भी हों, यानी मिक्स हो। इस तरह अगर आप बनाएंगे तो वो आपका स्ट्रांग पासवर्ड होगा। तो मैं यहाँ पर जो है वो पासवर्ड चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं पासवर्ड चूज़ करता हूँ। मैंने यहाँ पर पासवर्ड लिख लिया। तो अगेन कन्फर्म करने के लिए आपने वही पासवर्ड दोबारा लिखना है। यहाँ पर मैंने वही पासवर्ड दोबारा भी लिख लिया। उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट तो देखें ये कह रहा है कि मोहम्मद अली ये जो है ये किसी और का है, तो मैं इसके पीछे और कुछ ही मिला लेता हूँ, 1 2 3 फ़र्ज करो मैंने मिला लिए। अब ये मुझे चेक करके बताएगा कि ये अवेलेबल है कि नहीं। कहता है ये भी अवेलेबल नहीं, तो थोड़ी सी आपने, कोई मसला नहीं, ये प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन आपने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। तो मैं इसमें 00 आखिर में दे रहा हूँ, मोहम्मद अली के आखिर में। तो कह रहा है ये भी जो है वो किसी और का एड्रेस है, तो मैं चलो उल्टा करता हूँ, इसको अली मोहम्मद लिखता हूँ, अली मोहम्मद। अभी 00 लिखता हूँ। अब देखते हैं ये क्या कर रहा है। जी हाँ, कह रहा है ये भी लिया हुआ है किसी ने, चलो 000 लगा लेते हैं, ये भी किसी का लिया हुआ है। तो ये क्योंकि सेम जो है वो एड्रेस किसी को भी नहीं देगा, सेम एड्रेस देने का नीचे, यहाँ नीचे लिख रहा है कि नीचे वाला आप ले सकते हैं। चलो हम यही लेते हैं, जल्दी में आपको जो समझाने के खातिर ये वाला हम अपना कर देते हैं एड्रेस। तो ये एड्रेस हो गया MA 1748 ये। चलो हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं।
نیکسٹ کرنے کے بعد یہ ابھی آپ سے جو ہے وہ نمبر اپنا مانگے گا کہ کون سا نمبر آپ دینا چاہتے ہیں. تو میں اس کو نمبر دے رہا ہوں اپنا. یہ فردی نمبر ہے میرے پاس. میں ویسے اکاؤنٹ بنانا نہیں چاہتا آپ کو سکھانے کے لیے. میں اکاؤنٹ یہ ابھی ڈیلیٹ کر دوں گا. اس کے بعد آپ کو سمجھانے کے لیے بس یہ میں اکاؤنٹ لکھ رہا ہوں. ابھی یہ میرے نمبر پر جو ہے ویریفیکیشن کوڈ آئے گا. اسی طرح آپ جو بھی نمبر دیں گے اس نمبر پر ویریفیکیشن ایک کوڈ آئے گا. وہ کوڈ آپ نے یہاں پر پٹ کرنا ہے. دیکھتا ہوں میرے نمبر پر کوڈ آ گیا ہے کہ نہیں آیا. تھوڑی دیر بھی لے سکتا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں یہ کوڈ یہاں پر آ گیا میرے پاس. تو میں اس کوڈ کو کاپی کر رہا ہوں. یہ والا کوڈ ہے 867071. یہ یاد رکھیں کہ بہت ساتھی ایسے سمجھتے ہیں کہ یہی کوڈ ہمارے پاس بھی آئے گا، لیکن یاد رکھیں یہ آپ کے پاس کوڈ نہیں آئے گا. ہر ایک کے پاس سے الگ الگ کوڈ آتا ہے. تو یہ میرے پاس کوڈ آ گیا. میں نے اس کوڈ کو ٹائپ کر لیا. اب یہ تھوڑی سی تفصیل مانگ رہا ہے کہ آپ یہ بھی جو ہے وہ لکھیں. یعنی یہ آپ کا نمبر تو ہو گیا. ریکوری ای میل کوئی بھی ایسا کوئی ای میل لکھیں. خدا نخواستہ اگر جو ہے وہ آپ کا یہ ای میل پاسورڈ بھول جائے یا کچھ ہو جائے تو پھر آپ جو ہے وہ کس طرح وہ کر سے. چلو ریکوری ای میل میں نہیں لکھتا. اور نیچے ڈیٹ آف برتھ مانگ رہا ہے. میں اس کو بھی پٹ نہیں کرتا، ضرورت نہیں بس اس کو، لیکن یہ کہہ رہا ہے ضروری اس کو پٹ کرو. تو میں کوئی بھی فردی ایڈریس لکھ رہا ہوں یہاں پر، اپنا ذاتی نہیں لکھ رہا سیکورٹی کی خاطر. کوئی بھی جو ہے وہ ڈیٹ آف برتھ میں یہاں پر پٹ کر رہا ہوں. یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، کیا ہیں، میل ہیں یا فیمیل ہیں. تو میں نے لکھ لیا میل ہوں میں، یعنی مرد ہوں. یہ دیکھیں ابھی آپ کا جو ہے وہ اسی طرح ای میل کریٹ ہو گیا. ای میل اکاؤنٹ بالکل آپ کا آگے ایگری کے بٹن پر کلک کر کے آپ کا جو ہے وہ اسی طرح ای میل ہو گیا. لیکن آپ اس میں یاد رکھنا کہ جو بھی آپ پاسورڈ دیں وہ پاسورڈ آپ نے کہیں جگہ پر محفوظ کر کے رکھنا ہے. یہ دیکھیں میرا بالکل جو ہے وہ کمپلیٹ طریقے سے ای میل اکاؤنٹ جی میل اکاؤنٹ بن گیا ہے. اسی طرح آپ نے بھی جی میل اکاؤنٹ بنانا ہے. امید کرتا ہوں دوستوں کہ آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کچھ تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں. اس کے اگلی ویڈیو جو ہے وہ میں کوشش کروں گا بناؤں گا کہ آپ اس جی میل اکاؤنٹ کو کیسے جو ہے وہ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، یعنی ہیکنگ وغیرہ سے کیسے آپ محفوظ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کمنٹ کریں گے اور مجھے بتائیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کے لیے وہ بھی ویڈیو بناؤں گا. اس کے علاوہ بھی کوئی اگر آپ کو ویڈیو چاہیے، کوئی بات سمجھ نہیں ہو تو پوچھ سکتے ہیں. آپ سے دوبارہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.